Bonjour tout le monde. Pour cette séance, on va voir les opérations sur les nombres entiers et les nombres décimaux. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بالنسبة لهذه الحصة سنرى العمليات على الأعداد الصحيحة والعمليات على الأعداد العشرية. نبدأ على بركة الله. Les opérations sur les nombres entiers et les nombres décimaux. يعني العمليات على الأعداد الصحيحة والعشرية. Les nombres entiers هي الأعداد الصحيحة. Les nombres décimaux هي الأعداد العشرية. Donc غنشوفوا une suite d'opérations sans parenthèse. سلسلة من العمليات بدون أقواس، يعني ما فيهاش الأقواس. دونك بالنسبة لسلسلة من العمليات بدون أقواس فيها عندنا سلسلة مكونة من الجمع والطرح فقط أو الضرب والقسمة فقط، يعني expression avec des additions et des soustractions ou bien les multiplications et les divisions. يعني عندنا سلسلة مكونة فيها غير الجمع والطرح، يعني فيها زائد وناقص بوحدهم أو لا فيها الضرب والقسمة بوحدهم. دونك عندنا واحد لا règle dans une expression numérique avec uniquement des additions et des soustractions ou bien des multiplications et des divisions, on effectue les calculs l'un après l'autre de la gauche vers la droite. يعني إلا عندنا سلسلة مكونة من الجمع والطرح فقط كنجزو العمليات من اليسار إلى اليمين. دونك غنعطي واحد ليكزامبل. effectue les calculs suivants، يعني غنحسبوا هاد التعابير التالية. دونك بالنسبة ل A إذا كتلاحظوا معايا عندنا A est égal 2,5 plus 11 moins 3,5 plus 0,5. دونك بالنسبة لهذه مكونة فيها لاديسيون إلى سوستراكسيون، فيها الجمع والطرح فقط، يعني غنجزو العمليات من اليسار إلى اليمين. دونك اش غنحسب 2,5 plus 11، يعني هذه اللي غنحسب est égal 13,5 moins 3,5 plus 0,5. عاوتاني هاد العملية هذه فيها اشنو؟ فيها الطرح والجمع. دونك غنجز العمليات من اليسار الى اليمين. دونك اش غنحسب هاد المرة؟ غنحسب 13,5 moins 3,5 est égal 10 plus 0,5. On va calculer maintenant 10 plus 0,5 est égal 10,5. On passe à l'exemple B. Donc on a B est égal 6 fois 32 fois 4. On a l'expression numérique avec uniquement les multiplications uniquement. On va effectuer les calculs de la gauche vers la droite. Donc 6 fois 32 est égal 192 fois 4. Maintenant 192 fois 4 est égal 768. On passe à l'exemple D. Donc D est égal 125 divisé par 5 fois 2 divisé par 10. On a une expression numérique contient des divisions et des multiplications uniquement. فيها هذا التعبير هذا فيه غير الضرب والقسمة فقط. دونك نوجد العمليات من اليسار إلى اليمين. دونك اشنو غنحسب 125 مقسومة على 5. دونك 125 divisé par 5 est égal 25 fois 2 divisé par 10. Maintenant 25 fois 2 est égal 50 divisé par 10. Donc 50 divisé par 10 est égal 5. On passe maintenant suite d'opérations sans parenthèse. La priorité opératoire يعني الأولوية في الحساب. Donc غنشوف واحد la règle. Dans une expression sans parenthèse, on effectue d'abord les multiplications et les divisions, puis les additions et les soustractions. يعني في تعبير به حساب. هذه العملية مثلا فيها الضرب والطرح والقسمة والجمع، كنجزو أول حاجة القسمة والضرب كنعطيهم الأولوية حتى كنساليهم، من بعد كنجز شنو؟ الجمع والطرح. دونك غنشوف واحد ليكزامبل. دونك عندنا effectue les calculs suivants. نحسب التعابير التالية. دونك l'exemple A est égal 22 plus 7 fois 11 est égal. Donc هنا اشنو عندنا هاد السلسله من العمليات فيها l'addition et la multiplication. On va effectuer maintenant première des choses la multiplication, يعني 7 fois 11 est égal 22 plus, donc 7 fois 11 est égal 77. Maintenant 22 plus 77 est égal 99. On passe à l'exemple B. B est égal 28 divisé par 2, moins
3,6 fois 2. Donc, cette expression, sans parenthèse, contient la division, la soustraction et la multiplication. هذا التعبير فيه القسمة وفيه الطرح وفيه الضرب. دونك اشنو غنجزو؟ اول حاجه غنجزو القسمه والضرب، غنعطي الاولويه للقسمه والضرب. دونك بديل العمليه عندنا بالقسمه. دونك 28 divisé par 2 est égal 14 moins 3,6 fois 2. دونك هاد المره عاوتاني باش اورغانيزي الخدمه ديالي كندير عمليه بعمليه. هاد المره عاوتاني عندنا لا سوستراكسيون اللي هي الطرح وعندنا الضرب. دونك الاولويه للضرب. دونك غنجز 3,6 fois 2. Donc est égal 14 moins 3,6 fois 2 est égal 7,2. Maintenant, 14 moins 7,2 est égal 6,8. On passe à l'exemple C. C est égal 3 fois 7 plus 9 plus 15 divisé par 3. Donc, cette expression contient la multiplication, l'addition et la division. Donc, la priorité opératoire. Donc, غنطبق هنا la priorité opératoire اللي هي الأولوية في الحساب. غنعطي الضرب والقسمة. Donc, غنزز أول حاجة 3 fois 7 et la division 15 divisé par 3. Donc, est égal 3 fois 7 est égal 21 plus 9 plus 15 divisé par 3 est égal 5. Maintenant, on a une expression numérique qui contient l'addition. Donc, on va effectuer le calcul de la gauche vers la droite. Donc, 21 plus 9 est égal 30 plus 5. 30 plus 5 est égal 35. نتمنى أنكم قد استفدتم معنا في هذا الدرس، وإلى اللقاء في حصة جديدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.